کې به مونږ د کلاس 6 د بوک نه د چپټر 9 د یونټ 9 باندې ډسکشن کوو چې پای کې زموږ سره لاینز اینگلز اینڈ سیمیټري په باره کې خبرې شوې دي. د دې چپټر فرست ټاپک دی ریفلیکشن. ریفلیکشن څه ته وایي؟ The reflection is a transformation that use a line like a mirror to reflect a figure. زموږ سره داسې ټرانسفارمیشن چې پای کې زموږ سره یو لاین لایک میرر وي چې زموږ سره دا فیګر هو به هو څه کوي ریفلیکټ کوي. دغې ته موږ بیا به لاین آف ریفلیکشن وایو. او د آبجیکټ چې کله ریفلیکټ شي نو د دې به شیپ او سایز سیم وي خو اونلی د ایمیج چې کوم فارم شوي هغه به فلپټي او هغه فلپ چې کوم ایمیج را شوی ته بیا موږ میرر ایمیج وایو. Finding line of reflection when an object is reflected کله object reflection the line of reflection is perpendicular bisector دا څنګه سره شي perpendicular bisector دی corresponding to the line segment د دې چې کوم line segment corresponding دی joining each point of original object څنګه سره چې کوم original object دی او کوم reflected object دی د دې باندې چې کوم لاین سیګمنټ یو ځای شوی دی د دې بیخي پرپنډیکولر کوم لاین دی دغې ته مونږ بیا څه وایو دغې ته مونږ بیا ریفلیکشن لاین آف ریفلیکشن وایو. ایچ پوینټ آف د اوریجنل آبجیکټ ان ریفلیکټډ ایمیج دلته کې اوس زموږ سره دې فګر کې خو دا ټول ورکړي دي نو په دې کې د ایم سی کیوز دپاره خاصه نشته. بیا زموږ سره راځي پیرل لاین لاینز اینډ اینګلز د دې کې بیا پیرل لاینز خبره کړې ده. پیرل لاینز څه ته وایي؟ پیرل لاینز هغه لاینز ته وایي چې پای کې زموږ سره دا دوه لاین داسې سیم ډایرکشن باندې روانې او دواړه په یو پوینټ باندې هم یو بل نه ټچ کوي. دلته کې دا ورکړی دی وایي د لاینز ویچ ډو ناٹ انټرسیکټ ایچ ادر ایٹ ا پوینټ وین دے آر ایکسټینډډ چې څومره هم تاسو ایکسټینډ کوئ نورې غټوئ نو په یو سایډ باندې هم زموږ سره د یو پوینټ باندې هم د یو بل سره څه کوي انټرسیکشن نه کوي یا یو بل سره ملاویږي نه دغې او چې څومره هم تاسو ایکسټینډ کوئ خو دا په یو په سیم ډایرکشن کې بل به په یو پوینټ باندې انټرسیکټ کېږي نو دغې لاینز ته به موږ پیرل لاینز وایو. بل د دې ډیفینیشن به زه تاسو دلته کلیر کړم. زموږ سره یو راځي لاین بل راځي زموږ سره لاین سیګمنټ بل راځي زموږ سره ری. لاین هغې ته وایي چې زموږ سره بوت سایډ انفینیټي ته ځي. لاین سیګمنټ دې ته وایي چې زموږ سره بوت سایډ انډ پوینټ معلومي او ری کې زموږ سره یو سایډ معلومي او بل سایډ نه معلومه. یو سایډ انفینیټي ته ځي او بل انډ پوینټ معلومي. دا زموږ سره د لاینز کې دا پہچان تاسو وکړئ چې که لاین سیګمنټ نوم راغله نو تاسو ته به اندازه چې دواړه انډ پوینټ معلوم دي. که سمپل لاین نو دواړه انډ پوینټ نه دي معلوم او که ری راغله نو اټس مین چې د دې یو انډ پوینټ معلوم دی او بل انډ پوینټ نه دی معلوم. پرپنډیکولر لاین څه ته وایي؟ هر هغه لاینز چې هغه دواړه یو بل انټرسیکټ کوي خو په 90 ډیګري باندې. The lines that intersect each other at 90 degree are called perpendicular lines. You can note it down کې څه ورکړی دی when we extend the parallel lines on either side in the same direction the distance between them remain the same. وزنګ سره کوم parallel line دی دا وایي که تاسو نور هم ایکسټینډ کوئ خو د دلته کې چې څومره ډسټنس دی دغه ډسټنس به دلته کې هم وي چې نور ایکسټینډ کې هم وي د سره ډسټنس به همیشه سیم وي د یو بل نه چې څومره لري او په یو ډایرکشن کې به رواني. اینګلز څه ته وایي؟ اینګلز زموږ سره کله دوه لاین انټرسیکټ کې زموږ سره اینګل راښکي کې ټایپس آف اینګلز موږ ویلي هم دي چې زموږ سره ایکیوټ آبټیوز یا که تاسو ته نه اندازه موږ به ووایو اوس دلته کې ځینې اینګل یي چې زموږ سره هغې ته موږ وایو ایکیوټ اینګل. ایکیوټ اینګل هغه اینګلز دي چې د 90 نه کم وي. بیا بل زموږ سره رایټ اینګل. رایټ اینګل هغه دی چې هغه د 90 ایکول وي. بیا زموږ سره راځي آبټیوز اینګل چې د 90 نه ګریټر وي. هغه اینګل چې د 90 نه ګریټر وي. بیا زموږ سره راځي سټریټ لاین. د سټریټ لاین اینګل زموږ سره د 180 برابر وي. بیا زموږ سره بل راځي ریفلیکس اینګل. ریفلیکس اینګل د 180 نه ګریټر وي. We have already learned about types of lines, line segments, angles or triangles. Triangle هم موږ ډسکشن کړو. تاسو ته یو پیر بیا ریکال کما
triangle zamsara on the basis of sides and on the basis of angle different types the like kazupa side base bani zama zamsara triangle three types hunga vayu yevchi drevana side una equally aitonga equilateral triangle vayu balchi zamsara dwa side una equally yev different देतोंगा isosceles triangle वायु और बल जिजन सर यव साइड हम इक्वल ने टोल देबल ना डिफरेंट देतोंगा स्केलाइन ट्रायंगल वायु बल बक यव दा एंगल दे कल जमन सरा एंगल वाइज चिबियाजु सॉरी द साइड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे कल चंग एंगल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को नु कम ट्रायंगल किची जमन सरा एंगल acute टोल मतलब जो टोल एंगल से कम दी द 90 न कम दी टोटल एंगल द 90 न कम रालेलो वागे तब मुंगा acute एंगल ट्रायंगल वायु होका परस का जमुंग सरा यव हम 90 रालेलो दे तब मुंगा राइट एंगल ट्रायंगल वायु और कपदी के जमुंग सरा यव एंगल हम द 90 न ग्रेटर रालेलो यव एंगल सिर्फ वागे तब याऊंगा obtuse एंगल triangle वायु was दिल देखी the angles nor further खबर कड़ी दी चीज़ अंग सर adjacent angles हतवाई where two angles are said to be adjacent to each other the angles बा आला adjacent ही यो बलता if they fulfill the following condition दा condition पकी fulfill शवी यो हुई vertex कामनी यो पकी arm कामनी और दा they lie opposite side of the common arm और दा common arm चले दे द्वाण वा opposite side बानी दा दे देता सो दे फिगर तब गोरे दा द्वाण एंगल चले यवदा एंगल जंग सर adjacent दे दे vertex चले common दे बल बदे कि दा arm common दे और दा यव arm न यव दे तरफ ता एंगल दे यव दे तरफ ता देसी किस्म एंगल्स तब मंगवा ची दा adjacent एंगल्स दे बस बदे कि तासु गोरे बदे फिगर की देखिए कॉमन आर्म निश्ता दे आर्म और दगा जुदा दे दायव जुदा दे वर्टेक्स सेम देखो कॉमन आर्म पके निश्ता पदे की वर्टेक्स हम डिफरेंट दे एंगल वर्टेक्स दा दे एंगल वर्टेक्स दा दे पदे की ना जंग सरा वर्टेक्स हम डिफरेंट दे कि दल की दा वर्टेक्स दे की दा दे अवधि की खुजम सरा से ओवरलैप करे दे एंगल पबल एंगल not lie on the opposite side जगह ची दा ओवरलैप शेवे दे नु दा यव एंगल चिकम दे एक जंग सर्दी चरालो यव दा एंगल शो यव टोटल एंगल उंगा वाखु दा नु दा यव एंगल दे बल एंगल द पास रागले दे नु दा अप कमन आर्म ची पदी की शेवे दे अगा opposite side बान एंगल्स न दे नु दा हूं adjacent एंगल उंगा न शेवे दे we can name an angle in three ways for example in the figure the angle being named is उंगा एंगल लनुम पद्रेव तरीको वर्कवलेशु ये कुछ जंग सराम like this here ala lo da show A da show B da show C de ma worko ci da zamang sara show paraska P यो एंगल खुजू दादी स्वरम ci da जंग सरा दा एंगल ci de da A B C de कल ci द्रे पॉइंट्स उन लेकिन एट्स मीन ci da एंगल जंग सरा पदे B पॉइंट दे या जो सिंपल एंगल भी उले कमन मतलब दा B पॉइंट बानी एंगल दे और का सिंपल एंगल P वाले कम बान ci da एंगल मा रिप्रेजेंट कर दे ध्रुवाणु मतलब बा सेम ही ये दे एक्सरसाइज दे पावलेने की तास तो which parallel lines पकी उगो रही वेमी के determine which parallel lines are perpendicular कम pairs of lines are perpendicular दी अब की मालूम कई जंग सरपदी के दायव लो perpendicular जंग सर पर 90 डिग्री बानी दा हम पर 90 डिग्री दे दा हम यो बोलता पर 90 डिग्री बानी दे दा हम पर 90 डिग्री दे बानी ट्रांसवर्सल सतवई transversals if a line pass through two or more given lines at different point is called transversal जंग सर यो line द द्वौ या द द्वौ न से वाप लाइन बानी सकी पाशी पर डिफरेंट पॉइंट्स बानी दे तमंगा बिया ट्रांसवर्सल वायु like was noted down की सवर करे with the lines that never intersect अगोचर तुम यो बल intersect न किन आगे सुमरा हम एक्सटेंड के पर सेम डायरेक्शन किन आगे तमंगा पैरेलल लाइंस वायु लाइंस चार intersect के यो बल पर 90 डिग्री नहीं तमंगा perpendicular वायु outcome on the other hand the transversal is a line that pass through two or more given lines at different points
different points باندې زموږ سره lines intersect یو لاین چې دی زموږ سره different نور lines په different point intersect دی ته موږ transverse وایو. اوس په دې کې زموږ سره کله چې ټرانسفر سره راغلو نو په دې کې بس انګل زنګ سره الټرنیټ انګل به موږ څه ته وایو. رایټ تاسو دې ته وګورئ دا یو دوه پیرل لاین دی دینه یو ټرانسفرز تیر شوی دی نو دلته کې زموږ سره دا کم انګل چې دی انګل 3 او انګل 5 دا دواړه یو بل ته څه دي الټرنیټ دی دی انګل څه موږ وایو دا الټرنیټ دی څنګه چې زموږ سره دا 4 او 6 هم الټرنیټ انګلز دي. بل زنګ سره الټرنیټ ایکسټیریئر انګلز هم وي په دې کې. الټرنیټ ایکسټیریئر انګل زموږ سره راځي لایک دا انګل چې دی انګل 1 او انګل 7 دا زنګ سره الټرنیټ ایکسټیریئر انګل دی دا زنګ سره به ټرانسفر دی دوه لاین کې انټیریئر راغلو دا ایکسټیریئر دی ته دا بیا الټرنیټ باندې دا انګل پروت دی. یا به دې کې بل څه خبر کړی ده وای alternate exterior angles we measure of all pair of alternate angles we shall observe that all pair of alternate angles are equal. څومره هم چې زنګ سره د alternate angles دي دا pair دي دا به ټول صحیح equally دا بیا مخکې تیورمز کې اوس کېږي نو چې د دې ته پته وي زموږ سره اکثر د MCQs یې څومره راشي alternate angles are equal reasons کې هم موږ دا ورکوم او کم چې زموږ سره internal alternate angles نو هغه interior alternate angle شو کم چې external شو هغه exterior alternate angle شو. بیا دغه examples ورکړي دی په دې کې جدا کړي دي چې څنګه سره دا angles چې دا alternate دی او دا adjacent دی دا exterior دی او دا interior دی. ये देख फिगर क्यों सेम आगा वर्क करे दे मुंगा वायु चे देखिए यो फिगर से पे चे एंगल 1 मुंगा पता दा सरे 75 थे we find all the other angles not all angles मालूम के चे दा यो जमुंग सरा 75 दा नोर मुंगा संग मालूम मुंगा पता चे दा लाइन दे दा लाइन 180 बराबर है चे दा यो 75 शुंदा 75 देना माइनस को नो जमुंग सरा 105 रालो چې دا 105 رالو اټس مین کدا 75 دی نو دا 105 انګلی چې دا 105 شنو موږ ته د دې خبرې پته ده چې دا انګل دیتا ایکوال دی نو دا هم زموږ سره سره رالو 75 رالو دا انګل دیتا ایکوال دی دا هم زموږ سره سره رالو 75 رالو. بل موږ دا د څه هم معلومولې شو لایک دا هم زموږ سره یو لاین ریپرزنټیشن دی نو دا هم یو اپوزیټ الټرنیټ انګلز هم دا راځي ورټیکلی اپوزیټ انګل راځي دا هم زموږ سره ایکولی او که تاسو په دې کانسپټ واخلئ چې دا زموږ سره یو لاین دی دا 75 دی دا به هم 105 چې دا 105 دی ته دا الټرنیټ دی دا به هم 105 وي او دا چې دا 105 دی نو دا زموږ سره لاین ریپرزنټیشن دی نو دا بیا 75 وي او د 75 ته اپوزیټ الټرنیټ مو هم زموږ سره صحیح 75 وي په دې بیس باندې تاسو انګل معلومولی شئ. یو به د دې نه بل مونږ دا ریزلټ واغستو چې ورټیکلی کم اپوزیټ انګلز دا به هم زموږ سره ایکولی الټرنیټ انګلز به هم ایکولی او ورټیکلی اپوزیټ انګل به هم ایکولی. روټیشنل سیمیټری څه ته وایي if a shape or object is rotated around a central point and looks exactly the same at least 2 times in a full rotation we say it is a rotational symmetry. rotational symmetry هغه ته وایي چې کله موږ یو object واخلو او هغه موږ دوه 2 times موږ روټیټ کوو واپس خپل اوریجنل پوزیشن ته راغلو نو موږ به وایو چې دا د دې object rotationally symmetry ته at least 2 times د 2 times نه سیوا کېدی شي. with the number of times څومره number of times minimum خو 2 پکار دی. a shape looks exactly the same in a full rotation is called its order of rotation یا روټیشنل سیمیټری آرډر زنګ سره دا دی لکه څومره پیره چې دا زموږ سره روټیټ شي او دا واپس خپل اوریجنل پوزیشن ته راشي نو موږ وایو چې دغه آبجیکټ آرډر زنګ سره د روټیشنل سیمیټری دا دی.
सेंट्रल पॉइंट है तुमका पॉइंट ऑफ रोटेशन वायु लाइक उस पर फिगर की तासु गो रही तो जंग सर ओरिजिनल के दा ऑब्जेक्ट दिसिदे यो पे रोटेशन वाला वर्क को 90 डिग्री 90 टर्न वाला वर्क को तो जंग सर ऑब्जेक्ट भी ही दसे शेप करालो बे वाला 80 वर्क को बिया दसे शेप करालो खुदल तक की कम जंग सर दा रागलो दा भरत ले बेल तक दा देख वारालो बे वाला टर्न वर्क को जंग सर दा लांद रालो अब बिया वापस टर्न वर्क को जंग सर अपल ओरिजिनल पोजीशन तरालेलो न पसुमरा टर्न बाने जंग सर दा वापस अपल पोजीशन तरालेलो बल मुंगा वगूर कना दा शेप यो पेराटर्न अप द्वेमी पेराटर्न बाने जंग सरा दा ऑब्जेक्ट वापस पल ओरिजिनल पोजीशन तरा लो न दे तो मुंगा वायु चिदा जंग सरा दे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री टू दे दगा शान पदे कि हम तास वगूर इन जंग सरा दे हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सही कदेला 4 टाइम्स सिमेट्री वर्क कोन या जंग सरा एग्जैक्टली द सेम पोजीशन त दाराजी लुंगा वाई चिद्दा जमु सरा दे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सदे दे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जमु सरा 4 दे दगशान बे डबल शेप की दर करे दे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जंग सरा सदे पदी की where we can see that when a shape is rotated about its center point, it's look exactly only one time during a full rotation. Full rotation के दा exactly one time जम्मू सरख कारिन में so it does not have rotational symmetry. That is जंग सर rotational symmetry वही निश्ता. और जंग सरा next the exercise दे review exercise के सवय review exercise की वही ची a point has dash the point जंग सरा दा for dimensional is 0 dimension ने a cuboid जंग सरा 100 faces 6 faces the pair of lines that are not intersecting each other ची line ची आयो बल ने intersect है तो उनका parallel वायु जंग सरा दारा दी if a line pass through two or more given lines at different points नहीं तो उनका transversal वायु the interior angles are interior jang sarada dwa avda dwadi no 35 angle 35 और angle 64 3564 jang sarada yo option se raji the order of the rotation the order jang sara 4 de